recettes parce que c'est la base. C'est la base. Oui, c'est la base. C'est la locomotive du secteur productif économique. Voilà. Pour répondre aux besoins, en même temps les besoins exprimés par l'entreprise. Que le produit de la formation dans le secteur productif, il représente 80%. Si les entreprises adhèrent vraiment à la formation, ils peuvent améliorer leur chiffre d'affaires, le taux de panne يهبط, le taux de production يطلع, la qualité de produit t'améliore, pas mal de trucs كما نقولوا des critères اللي يجيبوهم ل 80%. تبقى l'encadrement c'est l'université, يبقى l'exécution هذاك c'est autre chose. Mais je parle de maîtrise, c'est-à-dire que 80% du produit c'est le produit de formation qui peut apporter un plus au sens propre du mot le secteur économique national. Ça nous arrange beaucoup plus le service de l'emploi comme la même pour satisfaire les besoins des entreprises, surtout les entreprises économiques importantes. C'est le cas de l'entreprise China et Candia, qui sont déjà des offres d'emploi massives et des postes déclarés au niveau de la même. Par exemple, le cas c'est le bilan de l'année 2020, plus que le moitié du bilan, c'est 55%. Des placements effectués au niveau des entreprises économiques, au niveau de la wilaya positive. Ce sont des demandeurs d'emploi, sortant de la formation professionnelle, qui sont déjà sollicités dans l'inscription, qui se réussissent même leur placement au niveau des entreprises. Et ça, c'est une félicitation par rapport à l'entreprise, par rapport à la formation, selon la qualité des produits fournis au marché de l'emploi. Nous sommes à la disposition du dispositif de l'emploi Kamla, en particulier à l'ANEM. Nous sommes à la disposition, à la disposition du secteur économique et les institutions publiques, ainsi qu'en n'oublions pas les chambres ou les associations qui peuvent apporter un plus, surtout في مناطق الظل هذم اللي احنا on peut se déplacer بكم وباه نجيبوا ان بليس حتى نفورميو الناس كما نقولوا في بلاص بلا ما يديبلاسيو بلا ما يديروا دي ديبونس دي بريس هما على بالنا كون كوا لا ماجورتي الناس الغالب جيست حنا نو سون بري ا سو ديبلاسي حتى لهذم المناطق هذوما ونجيبوا لهم وندير لهم لا فورماسيون تم اون بارتيكولي لا فام فوي. En tant que programme de l'Union européenne et dans le cadre d'une opération pilote de l'insertion des primo-demandeurs d'emploi, ce sont des primo-demandeurs d'emploi issus de la formation professionnelle ainsi que de l'université. Nous sommes très contents de la participation du directeur de la Wilayat à l'emploi ainsi que monsieur le directeur de la formation professionnelle de la Wilayat Sétif et surtout de la collaboration des encadreurs tels que vous au niveau de Candia. Vous êtes un directeur technique, donc vous maîtrisez tous les aspects techniques et vous avez reçu, de par la présélection qui a été faite à la même, des candidats issus de la formation professionnelle et déjà lors de la première visite, vous affichez un taux de satisfaction important. On est content, mais l'opération elle va continuer. À la prochaine visite, Inch'Allah, on va associer les enseignants des instituts et peut-être les instituts concernés. Des instituts concernés, afin qu'ils puissent aussi voir le produit interhamouma ici, comment ils sont en train de s'intégrer dans les secteurs économiques, mais aussi relever les écarts que vous allez nous dire, oui, il est bon en installation, mais peut-être qu'il y a d'autres compétences dans la communication ou une autre compétence. Oui, nous, tout de suite, ils vont s'approprier les écarts et essayer de les inclure dans les processus de formation. En tout cas, je vous remercie. Voilà, donc on vous remercie beaucoup pour la visite ou pour
الجهد كامل اللي ليطا ديجا الى مونطري لا فولونتي دو شيرشي اي d'améliorer les choses. Donc inchallah ce dispositif va faire la différence et va nous donner le plus. Donc merci. باركور تاعك الانستيتيوت تخرجت وين تخرجت وين رحت سجلت كيف مشيت كيف سجلت وكيف جيت لهنا واش خلفي بدر الدين je suis un technicien supérieur en maintenance industrielle orienté par ANEM de Wilaya de Sétif. J'ai travaillé à la société Condia. J'ai réalisé un armoire électrique. J'ai j'ai réalisé plusieurs choses. J'ai accepté. Merci. واش راك تحس في روحك؟ راك ساتيسفي Yeah, je suis بالبروغرام très هذا satisfait. افاق هذا Je يعني suis très satisfait. سهل لك باه تندمج في سوق الشغل يعني. Oui, je suis très satisfait. Je suis Benaziz Yahya, technicien supérieur automatisé. خدمنا ان ارموار رياليزي ان ارموار هذا البركات نورمال ثم شهادة كي سجلنا في اللانام كونفوكاونا نزيدي ثم بدينا نشوفوا في حوايج بدينا بدينا نتعلموا بدينا اللي كنت بطال وليت وليت عند سوسيتي كونديا الحمد لله. خرجت السنه انت واش من عام خرجت يعني شحال كان لك بين وقت التخرج تاعك التخرج الحصول على المنصب قداه 3 شهور قدر يحصل على منصب شغل وانت 6 شهور تسمى 3 شهور تحصل على منصب عمل و6 شهور تحصل على منصب عمل وكاينه هنا لا ساتيسفاكسيون لا ساتيسفاكسيون دو لونتري سي سا لو بليز امبورطون لا كاليتي دو لا فورماسيون وكيما تكلم مدير التقني سي سا هو ساتيسفي دو برودوي دو Donc on pense dans le futur donc j'ai déjà parlé avec lui. Donc Inch'Allah les éléments quel que soit on va essayer le maximum d'intégrer et d'aider ouais, exactement. Donc les exemples comme le monsieur. Donc on pense aussi de le renforcer, de le faire d'autres formations et de le créer un poste spécial pour lui ici. Réparation exactement. هما لي زونكوراجمون هذوما اللي Nous avons aussi un autre candidat qui a été inséré au niveau de ايوا عندك تياس والله روح قدم نفسك الدبلوم تاعك في المركز اللي تكونت فيه. قريت في جامعة عبادنا 2 تحصل على شهادة ليسانس في الأمن الصناعي تحصل ثاني على شهادة ماستر في الأمن الصناعي. ملي كنت بالدار سجلت وانا بلاصه وشكون عيط لك شكون كونفوكاك واش داروا معاك دي زيتاب كامل تكون في ستيف كاين ناس ولا يدير ستيف اترافير البروغرام هذا كونفوكاك في سيرفيس تاع القانون اللي راهم شارجين البروغرام. جيت في سبتمبر عيطوا لي في ديسمبر تاع العنام جيت رحت توالهم بعثوني لهنا درت لونتروتيان والحمد لله راني خدام. واش يعني جاتك صعيبه الانتيغراسيون في الانتربريز ولا يعني في العالم اللي كنت فيه مثلا قريت انت لا سيكوريتي راك تكوني في السيكوريتي واليوم في الواقع واش كاين ديفيرونس بيسك عندنا ان ديبلوم اكاديميك مش بروفيسيونال. دخلنا لهنا سما راني تعلمت سما خدمت شهر برك سما زيد بوكو تشوز تعلمنا بزاف حوايج كيما البيرمي تور كيما لي زانسيدون كيما تعلمنا لي زيكستانتور
ميرسي بور مسيو وليد اللي عطانا بزاف دي C'est زانفورماسيون. votre tuteur et encadreur هنا au niveau de l'entreprise. Si وليد ماذا بك انت كان تعطينا نبذه على الاولى مرحبا بكم عندنا حنا والله ريكريتي 4 اجون شونسو ديجا عندهم شهر بداو يخدموا راهم اوبيراسيونيل ميم بداو يديكلاريو دي سيتياسيون دونجوروس بداو يخدموا ورانا نسعاو باش نطوروهم بشويه يبداو مثلا يقراو بلي ريغلومون انتيريور ديال لا سوسيتي لي كونسي جينيرال سيكوريتي ومن بعد نروحوا ليفالياسيون دي ريسك لاناليز دي ريسك ديكستاتور بريمير سيكوريزم بشويه ان شاء الله على 3 موا 4 موا يكون ان تيب واجد ان شاء الله. هذه هما لي باجاج تيوريك عندهم وشو حنا نمشيو معاهم ليسونسيال هو براتيك التيرا. دونك حنا نعطيوكم راح نرجعوا باش نشوفوا الزملاء تاعكم كيما كانوا كيفاش راح تكون لا بروغريسيون في هذا الشهور. يعطيك الصحة الله بارك الله فيكم. الله يسلمك ان شاء الله نتمنوا مرة ان شاء الله كيجيو ان شاء الله الجودة هذا الاستاذ خرجوا ان شاء الله اليوم جات شويه معك معايا باش عليك Les utilités parce qu'ils sont ceux qui sont bien là معكم يجاوبنا l'information professionnelle الجامعة الفرنسا يكونوا les interviews qui sont un peu différentes وكما كان يقول يجي formateur spécialisé concerné la formation professionnelle et aussi بارك الله فيكم.